अब तकरीर होगी, इसका उन्वान है इल्म व मार्फत में कमाल, एक अहमदी की मंजिल। और तकरीर फरमाएंगे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद दाऊद मजोका साहेब, सेक्रेटरी अमूर ख़ारजा जर्मनी। मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहेब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Der heilige Koran sagt: Iqra bismi rabbikallazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramu, Iqra wa rabbukal akramu allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er schuf den Menschen aus einem klebrigen Klumpen. Lies, und dein Herr ist der Edelste, der durch die Feder lehrte, den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Meine lieben Brüder, wie Sie eben gehört haben, bin ich angewiesen worden, zum Thema Erwerb des Wissens als Ziel eines Ahmadi etwas zu sagen. Dieses Thema ist im Lichte der Aussage von Hazrat Masih Maud a.s. ausgewählt worden, bei der er sagte: Die Mitglieder meiner Gemeinde werden in Wissen und Erkenntnis solch ein hohes Niveau erreichen, dass sie aufgrund des Nur ihrer Wahrheit und durch ihre Argumente und Zeichen alle zum Verstummen bringen werden. Bevor ich auf die Bedeutung dieser Worte eingehe, möchte ich meine Ausführungen damit anfangen, was Allah, der Erhabene und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Wissen und Erwerb des Wissens gesagt haben. Warum der Erwerb des Wissens für uns wichtig ist und welchen Rang der Erwerb des Wissens im Islam hat. Am Ende werde ich kurz darlegen, was diesbezüglich die Anforderungen der heutigen Zeit sind. Es ist ein besonderes Merkmal des heiligen Koran, dass darin Wissen und Weisheit so oft betont worden sind wie in keinem anderen heiligen Buch der Welt. Bei einer oberflächlichen Untersuchung findet man etwa 800 Ayats im Koran, die die Thematik des Wissens zum Gegenstand haben. Wenn man bedenkt, dass der heilige Koran auf einen Propheten herabgesandt worden ist, der selbst des Lesens und Schreibens nicht kundig war, so sticht diese Tatsache noch mehr hervor. Warum gibt es aber diese Betonung und Hervorhebung des Wissens im heiligen Koran? Vielleicht ist diese Wertschätzung von Bildung und Gelehrsamkeit im Islam auf zwei Aspekte zurückzuführen, die sowohl im spirituellen als auch im weltlichen Leben eines Menschen eine wichtige Rolle spielen. Allah sagt im heiligen Koran, dass der Mensch erschaffen worden ist, damit er Gott anbetet und seine Weisungen befolgt. Die Befolgung der Gebote Gottes setzt aber das Wissen über Gott und die Kenntnis seiner Bücher voraus. Der Mensch kann daher den Zweck seiner Erschaffung nicht erfüllen und die Weisungen Gottes nicht in vollem Umfang befolgen, solange er sich kein religiöses Wissen angeeignet hat. Deshalb hat Allah gesagt: Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Die Muslime sind aber auch angehalten, für das Wohl der Menschheit zu arbeiten. Es heißt im heiligen Koran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid das beste Volk, hervorgebracht zum Wohl der Menschheit. Und hierfür ist auch das weltliche Wissen notwendig. Wenn man sich das weltliche Wissen mit der Absicht aneignet, dass man dieses Wissen gemäß den Anweisungen Gottes zum Wohle der Menschheit einsetzen wird, so wird auch das Aneignen dieses Wissens zum spirituellen Fortschritt führen.
Zum anderen ist der Islam nicht nur ein Weg, den spirituellen Fortschritt zu erzielen und Erfolg im nächsten Leben zu haben, auch wenn dies sein primäres Ziel ist, sondern auch der Weg zum Erfolg in dieser Welt. Die Worte Allahs tragen tiefe Weisheit in sich. Die von ihm gegebenen Anweisungen entsprechen nicht nur den Fähigkeiten der Menschen, für die diese Anweisungen bestimmt sind, sondern berücksichtigen auch die Erfordernisse der Zeit. Die Betonung des Wissens im Heiligen Koran zeigt, dass für die Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und seine Zeit gilt bis zum jüngsten Tag, Wissen für die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit eine besondere Rolle spielen wird. Die menschliche Gesellschaft hat sich von einer Jäger-Sammler-Gesellschaft zu einer Agrar-, dann zu einer Industrie- und nun zu einer Dienstleistungsgesellschaft weiterentwickelt. Damit sind auch die Anforderungen an Wissen und Erkenntnis an die Menschen stetig gewachsen. Wissen, Technologie und wissenschaftliche Forschung spielen für die Menschen eine immer wichtiger werdende Rolle in der Gesellschaft. Es wundert daher kaum, dass die allererste Anweisung, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von Gott, dem Allwissenden, erhielt, mit dem Wort Iqra, lies, anfängt. In dieser ersten Offenbarung aus dem heiligen Koran, die 5 Ayats, die ich eingangs rezitiert habe, sind Wissen und Lesen 5-mal erwähnt worden. Die Wichtigkeit des Wissens betonend, hat Allah uns daher insbesondere ein Gebet gelehrt, das die Vermehrung vom Wissen zum Gegenstand hat. Rabbi zidni ilma, o mein Herr, mehre mich an Wissen. Dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Bedeutung und Wichtigkeit des Wissens sehr bewusst. Er unterstrich die Bedeutung des Wissens so sehr, dass er sagte, der Vorrang des Gelehrten über dem Betenden ist so, wie mein Vorrang über einen einfachen Menschen von euch. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur ein Prophet gewesen ist, sondern Khatam an-Nabiyyin, das heißt der höchstrangige unter allen Propheten, so wird die Wichtigkeit und der Vorrang des Wissens deutlich. Die Wichtigkeit von Wissen ist von dem Propheten so sehr betont worden, dass er einmal sagte, Wissen zu erwerben ist eine Pflicht für jeden Muslim. Im Lichte dieser Aussagen des heiligen Korans und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es leicht zu verstehen, dass die Prophezeiung von Hazrat Masih Maud a.s. über das Erreichen der höchsten Ränge in Wissen und Erkenntnis durch die Ahmadi-Muslime eine großartige und wichtige Vorhersage ist. Aber Wissen an sich ist nicht das Ziel, nach dem wir trachten sollen. Hazrat Masih Maud a.s. erklärt, Wissen ohne Gottesfurcht nützt nichts. Und die Gottesfurcht kann nicht ohne Wissen erlangt werden. Dies ist der eigentliche Grund dafür, dass man nach Wissen streben soll, damit man die Gotteserkenntnis erlangt und an Gottesfurcht zunimmt. Sonst, sagt Hazrat Masih Maud an einer anderen Stelle, falls durch das Wissen die Gottesfurcht nicht zunimmt, so wisset, dass jenes Wissen kein Mittel zur Mehrung der Erkenntnis darstellt. Hazrat Masih Maud erläutert weiter, Taqwa, also die Gottesfurcht, und Barmherzigkeit entspringen vom Wissen. Wahres Wissen führt zu Gottesfurcht und Gott hat Wissen mit Taqwa verknüpft, sodass derjenige, der auf vollkommene Weise Wissen besitzt, mit Sicherheit Gottesfurcht entwickeln wird. Mit Wissen ist, sagt Hazrat Masih weiter, meiner Meinung nach das Wissen des heiligen Korans gemeint und nicht Philosophie, Naturwissenschaften oder andere Wissensgebiete. Dies, weil für deren Aneignung Gottesfurcht und Tugendhaftigkeit nicht vorausgesetzt werden. Das am Anfang erwähnte Zitat von Hazrat Masih Maud a.s. ist also auch eine Vorhersage darüber, dass die Ahmadis die höchsten Ränge in Gottesfurcht und Spiritualität erreichen werden. Deshalb heißt es auch, dass sie aufgrund des Nur ihrer Wahrheit und durch ihre Argumente und Zeichen alle zum Verstummen bringen werden. Das Nur der Wahrheit und die Zeichen werden aber nur den Gottesfürchtigen zuteil. Als Ahmadi ist es unsere Pflicht und Verantwortung, danach zu streben, sowohl das religiöse als auch das weltliche Wissen uns anzueignen, aber immer mit der Absicht, dass wir dadurch an Gottesfurcht zunehmen und der Menschheit mit unserem Wissen dienen können. Dann und nur dann können wir uns auch sicher sein, dass wir durch das Dua von Hazrat Masih Maud a.s. die göttliche Unterstützung haben werden. Auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für solche Menschen, die sich mit dieser Absicht anstrengen, Wissen zu erwerben, verheißen, wenn einer zur Erlangung von Wissen Reisen auf sich nimmt, dem erleichtert Allah den Weg ins Paradies. Die Zeit, meine Lieben,
in der wir leben, ist die Zeit der wissenschaftlichen und argumentativen Auseinandersetzungen. Der Heilige Koran sagt voraus, dass nur jene mit ihrer Meinung und ihrem Glauben Erfolg haben werden, die deutliche und unwiderlegbare Beweise und Argumente für sich haben. Es heißt im Heiligen Koran, wer da bereits umgekommen war durch ein deutliches Argument oder Zeichen, umkomme. Und wer da bereits zum Leben gekommen war durch ein deutliches Argument oder Zeichen, lebe. Heute wird der Islam trotz all seiner Friedlichkeit und aller ihm innewohnender Schönheiten aus jeder Richtung angegriffen. Diese Angriffe finden aber nicht durch Schwert und Krieg statt, wie dies vor 14 Jahrhunderten der Fall gewesen ist, sondern in Form von Argumenten und Einwänden. Die Angriffe gegen den Islam beschränken sich nicht nur auf die Argumente aus den heiligen Büchern. Es gibt Kritik gegen den Islam, die auf der Logik beruht. Es gibt Kritik, die auf der Physik beruht. Es gibt Kritik, die auf der Geschichtsforschung beruht. Es gibt Kritik, die auf der Philosophie beruht. Es gibt Kritik, die auf der Archäologie beruht. Es gibt Kritik, die auf Sprachwissenschaften sich beruht. Es gibt Kritik, die sich auf den Religionswissenschaften beruht. Es gibt Kritik, die auf der Medizin beruht. Das kommt nicht daher, dass der Islam, Nauzubillah, viele Mängel enthält, die Anlass zur Kritik bieten. Es sind vielmehr die falschen Interpretationen bestimmter Muslime und ihr unislamisches Verhalten einerseits und die vielen Vorurteile gegenüber dem Islam, die teilweise geschichtlich begründet und teilweise aus aktuellem politischen und sonstigem Anlass genährt und unterstützt werden, die zu dieser Kritik führen. Wir können diese Argumente und diese Kritik nicht erwidern, wenn wir uns die entsprechenden Wissenschaften nicht angeeignet haben. Deshalb hat Hazrat Masih Maud a.s. gesagt, ज़रूरत है कि आजकल दीन की खिदमत और आलाए कलमतुल्लाह की गर्ज से उलूम जदीदा हासिल करो और बड़े जिद्दोजहद से हासिल करो. Es ist nötig, dass ihr heutzutage für den Dienst an der Religion und der Verbreitung des Wortes Gottes die modernen Wissenschaften euch aneignet und mit großer Anstrengung euch diese aneignet. Die Muslime haben jahrhundertelang die Welt durch ihr Wissen und ihre Forschungen den Weg zum Fortschritt gezeigt. Sie haben systematisch in der Baitul Hikmah die Werke der früheren Wissenschaftler und Philosophen gesammelt und ins Arabische übersetzt. Die Werke und Philosophie von Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali und vor allem von Ibn Rushd bildeten das Repertoire der Philosophie in der Welt. Die Werke Ibn Rushd gehörten bis ins 16. Jahrhundert zum Curriculum an europäischen Universitäten. Al-Khawarizmi erfand das Rechnen mit Dezimalzahlen, beschrieb das Dividieren, erstellte Tabellen mit der Sinusfunktion, erfand die Formel für die Berechnung der Fläche des Kreises, des Halbkreises, der Kugel, der Pyramide und des Kegels. Die 4 Jahrhunderte spätere lateinische Übersetzung seines Buches Al-Jabra wal-Muqabla, Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen, machte Algebra in Europa zum ersten Mal bekannt. Auf dem Gebiet der Medizin wurde das Werk Qanun at-Tibb von Ibn Sina über die Theorie der Medizin, Arzneimittel und ihre Wirkungsweise, Pathologie und Chirurgie über 6 Jahrhunderte in europäischen Universitäten gelehrt. Die Bücher des Chirurgen Al-Razi wurden bis ins 18. Jahrhundert in Europa studiert. Diese und viele andere Wissenschaftler haben eine entscheidende Rolle darin gespielt, wie die Welt sich vom Mittelalter in die Moderne fortschreitete. Gott hat uns jetzt die Gelegenheit geboten, dass wir uns für seine Religion einsetzen und durch unsere Bemühungen, die Kritik gegen den Islam zu erwidern, der Menschheit zu dienen und durch das Zeigen der Schönheiten der Lehren des Islam seine Zufriedenheit erlangen. So wie vor 14 Jahrhunderten der Islam und der heilige Prophet ﷺ angegriffen worden sind und die Gefährten des heiligen Propheten ﷺ ihn verteidigt haben, so haben wir wieder die Gelegenheit bekommen, den Islam in der heutigen Zeit zu verteidigen und seine schönen Lehren der Welt zu zeigen, nicht nur mit dem Wort, sondern und vor allem auch mit unseren Taten. Ein weiterer Grund dafür, warum wir uns sehr anstrengen müssen, Wissen anzueignen, ist, dass Wissen unseren Horizont erweitert. Es befähigt uns, aus dem Gesagten zu profitieren. Wenn 2 Menschen, die ansonsten gleich sind, den Heiligen Koran lesen, so ist es naheliegend zu verstehen, dass der Nichtgebildete von ihnen aus dem Heiligen Koran nicht so viel Nutzen ziehen kann, wie der Gebildete. Die Worte Gottes und des Propheten ﷺ enthalten tiefgründige Weisheiten und Erkenntnisse,
dieses zu verstehen, muss man entsprechende Vorkenntnisse besitzen. Allah betont dies im Heiligen Koran so: Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sprich, sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen? Allein nur die mit Verstand Begabten lassen sich warnen. Der Heilige Koran enthält, um nur 2 Beispiele zu nennen, Aussagen über das Weltall und über die Geschichte vergangener Völker. Diese Aussagen und Gleichnisse enthalten viele Hinweise und Lehren für uns. Einige davon können jedoch nur im Lichte der wissenschaftlichen Erkenntnisse der Moderne richtig verstanden werden. Allah sagt selbst im Heiligen Koran: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dies sind Gleichnisse, die wir für die Menschen aufstellen, doch es verstehen sie nur jene, die Wissen haben. Wissen über vergangene Völker und das Weltall setzt Nachforschungen voraus. Daher ist nicht nur Wissen, sondern auch und vor allem die Forschung für uns wichtig. Forschung bringt uns nicht nur selbst weiter, sondern hilft uns auch, die Menschheit insgesamt weiterzubringen. Wissenschaftliche Forschung und Entdeckungen helfen uns, neue Erkenntnisse aus dem Heiligen Koran zu gewinnen und seine Wahrheiten zu beweisen. Ein hervorragendes Beispiel in diesem Sinne ist der Ahmadi-Wissenschaftler Professor Dr. Abdus Salam Saib gewesen. Er hat durch seine Forschung einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, 2 der 4 Fundamentalkräfte in der Natur zu vereinen und damit den Beweis der Einheitslehre des Islam in der Natur einen Schritt weitergebracht. Er ist der erste Muslim, der einen Nobelpreis in Naturwissenschaften erhielt. Er ist bislang auch der einzige Pakistani geblieben, dem diese Ehre zuteil wurde. Als er 1979 den Nobelpreis erhielt, sagte Hazrat Khalifatul Masih III. Bei der Jalsa Salana: Ich habe diesen Wunsch in meinem Herzen entwickelt, dass in den 100 Jahren, nach den 10 Jahren, wir 1000 Wissenschaftler und Forscher haben. Nun liegt es an uns, diesen Wunsch des 3. Khalifen zu erfüllen und uns am wissenschaftlichen Fortschritt zu beteiligen. Dies, um Fähigkeiten zu entwickeln, mehr und mehr Nutzen vom Heiligen Koran zu ziehen und uns spirituell weiterzuentwickeln, der Menschheit zu dienen und einen Beitrag zum Fortschritt unseres Landes zu leisten. Wissen und Erkenntnis sind, meine lieben Brüder, viel wichtiger als alles Geld der Welt. Die Anziehung des Materiellen sollte uns nicht davon abhalten, uns und unsere Zeit dem Erwerb des Wissens und der Forschung zu widmen. Hazrat Masih Maud a.s. sagt: Wissen und Weisheit sind ein Schatz. Wissen und Weisheit sind ein Schatz, der einen höheren Rang hat als alle Schätze der Welt. Alle Schätze der Welt sind vergänglich, aber Wissen und Erkenntnis sind unvergänglich. In diesem Sinne lasst uns heute den Beschluss fassen, Wissen zu erwerben, uns an der Forschung zu beteiligen und dadurch sowohl dem Islam als auch der Menschheit allgemein zu dienen. Der Dienst an Menschheit ist ohnehin eine religiöse Pflicht für uns Muslime. Möge Allah uns alle dazu befähigen. Amin. नारे तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, नारे तकबीर। अब खाकसार इसी तकरीर का उर्दू तर्जुमा पेश करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ बिरादरान इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार को तहसील इल्म एक अहमदी का मतमा नज़र के मौजू पर कुछ कहने का हुक्म दिया गया है। ये उन्वान हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस इक़्तिबास के पेश नज़र रखा गया है, जिसमें हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे फ़िरका के लोग इस कदर इल्म व मारिफत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। इन अल्फाज के मतलब कुछ बयान करने से पहले खाकसार अपनी गुजारिशात का आगाज़ इस बात से करना चाहेगा कि अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और तहसील इल्म के मतलब क्या बयान फरमाया है, और आखिर में ये अर्ज़ करेगा कि इस सिलसिला में, इस ज़माना में हम पर क्या ज़िम्मेदारी डाली गई है। कुरान करीम का ये ख़ास वस्फ़ है कि इसमें इल्म व हिकमत पर जितना ज़ोर दिया गया है, इतना ज़ोर किसी और आसमानी किताब में नहीं दिया गया। सरसरी तौर पर कुरान करीम देखने पर करीबन 800 आयात ऐसी नज़र आती हैं जिनमें इल्म और हिकमत का जिक्र फरमाया गया है।
اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ قرآن کریم ایک امی محض پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا تو قرآن کریم میں علم و حکمت پر زور کی اہمیت اور بھی بڑھ کر واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں علم و حکمت پر آخر اس قدر زور کیوں دیا گیا ہے؟ شاید اسلام میں علم و حکمت پر زور دینے کی بنیادی وجوہ دو ہیں جن کا تعلق انسان کی روحانی زندگی سے بھی ہے اور مادی دنیاوی زندگی سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل ہے، اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے لیے اس کی ذات اور اس کی کتب کے متعلق علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ مذہبی علم نہ ہو اس وقت تک اسلام اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ انسانیت کی بہتری اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے کام کریں، چنانچہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدہ کے لیے نکالی گئی ہو، اور اس کے لیے دنیاوی علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دنیاوی علم اس نیت کے ساتھ اور اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاصل کیا جائے کہ اس علم کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنی نوع انسان کی خدمت کرے گا تو اس کا یہ دنیاوی علم کا حصول بھی اس کی روحانی ترقی کا موجب ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اسلام نہ صرف روحانی ترقی اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، گو کہ یہی اس کا اول مقصد ہے، بلکہ اس دنیا میں کامیابی کی راہیں بھی قرآن کریم ہی دکھاتا ہے۔ برادران کرام، اللہ تعالیٰ کے کلام میں گہری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ صرف انسانی صلاحیتوں کے مطابق ہوتا ہے بلکہ وقت کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں علم پر اس قدر زور دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے، علم بنی نوع انسان کی ترقی میں ایک خاص کردار کا حامل ہوگا۔ انسانی معاشرہ شکار پر مبنی معاشرہ سے زراعت پر مبنی معاشرہ، اور زراعت پر مبنی معاشرہ سے صنعتوں پر مبنی معاشرہ، اور صنعتوں پر مبنی معاشرہ سے خدمات پر مبنی معاشرہ تک ترقی کر چکا ہے۔ اس ترقی کے ساتھ ساتھ علم اور ٹیکنالوجی کی اہمیت اور ضرورت میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ بس کچھ تعجب کی بات نہیں کہ جو پہلا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ یہی تھا کہ اقرا، پڑھ۔ پہلی قرآن وحی میں جن پانچ آیات پر مشتمل تھی، ان میں 5 مرتبہ علم اور پڑھنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم میں ترقی کے لیے قرآن کریم میں بطور خاص رب زدنی علما کی دعا سکھائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک عام شخص پر۔ یہ بات غور کے لائق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء میں سے بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم اور عالم کی کیا فضیلت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا احمدیوں کی جانب سے علم و عرفان میں کمال حاصل کرنے کی حضرت مسیح علیہ السلام کی احمدیوں کی جانب سے علم و عرفان میں کمال حاصل کرنے کی پیشگوئی ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ لیکن علم کا حصول فی ذاتے ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں علم بدون تقوی کے کام نہیں دیتا ہے اور تقوی بدون علم کے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حقیقی مطمع نظر ہے جس کی خاطر علم کا حصول ہونا چاہیے تاکہ انسان خدا تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے اور تقوی و طہارت میں ترقی حاصل ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں تقوی اور خدا ترسی علم سے پیدا ہوتی ہے، حقیقی علم خشیت اللہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے علم کو تقوی سے وابستہ کیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر عالم ہوگا اس میں ضرور خشیت اللہ پیدا ہوگی،
علم سے مراد میری دانست میں، حضرت مسیح السلام مزید فرماتے ہیں علم سے مراد میری دانست میں علم القرآن ہے، اس سے مراد فلسفہ، سائنس یا اور علوم مروجہ نہیں، کیونکہ ان کے حصول کے لیے تقوی اور نیکی کی شرط نہیں۔ پس آغاز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ اقتباس اس بات کی بھی ایک پیشگوئی ہے کہ احمدی تقوی اور روحانیت میں بھی کمال حاصل کریں گے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ سچائی کا نور اور نشان تو متقیوں ہی کو دیے جاتے ہیں۔ بس بطور احمدی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ روحانی علوم بھی حاصل کریں اور دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، لیکن ہمیشہ اس نیت اور ارادہ کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ہم نے تقوی میں ترقی کرنی ہے اور بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے۔ تب اور صرف اسی صورت میں ہم یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خدائی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے لیے جو اس نیت کے ساتھ علم کے حصول کی کوشش کریں فرمایا، جب کوئی شخص علم کے حصول کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ برادران کرام، یہ دور سائنسی اور علمی دلائل و براہین کا دور ہے۔ قرآن کریم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومے گی جو واضح اور بھاری دلائل اپنے موقف کے حق میں رکھتے ہوں گے۔ فرمایا، کھلی کھلی حجت کی روح سے جس کی ہلاکت کا جواز ہو وہی ہلاک ہو، اور کھلی کھلی حجت کی روح سے جسے زندہ رہنا چاہیے وہی زندہ رہے۔ آج اسلام اپنی پرامن تعلیم اور اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود ہر طرف سے حملوں کا نشانہ ہے۔ یہ حملے 14 صدیوں پہلے کے تلوار اور جنگ کے حملوں کی طرح نہیں، بلکہ دلائل اور اعتراضات پر مبنی حملے ہیں۔ یہ حملے کتب مقدسہ سے دیے گئے دلائل تک بھی محدود نہیں۔ آج اسلام پر منطق کی روح سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور طبیعیات کی روح سے بھی، تاریخ کی روح سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور فلسفہ کی روح سے بھی، آثار قدیمہ کی روح سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور علم اللسانیات کی روح سے بھی، مذہبی علوم کی روح سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور طب کی روح سے بھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اسلام میں بہت سی کمزوریاں ہیں، بلکہ ان حملوں کی وجہ ایک طرف تو بعض مسلمانوں کا اسلام سے منسوب کردہ لیکن خود ساختہ اور غلط تشریحات ہیں، اور دوسری طرف وہ تعصبات ہیں جو تاریخی طور پر اسلام کے خلاف پائے جاتے ہیں، یا پھر سیاسی اور دیگر وجوہ کی بنا پر پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ ہم ان حملوں اور اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے جب تک متعلقہ علوم حاصل نہ کر لیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلیٰ کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جد و جہد سے حاصل کرو۔ مسلمانوں نے صدیوں تک اپنے علم اور اپنی تحقیقات سے دنیا کو ترقی کی راہیں دکھائیں۔ انہوں نے بیت الحکمہ میں باقاعدہ نظام کے تحت پرانے علماء اور محققین کی کتب کے عربی میں تراجم کیے۔ الکندی، الرازی، الفارابی، ابن سینا، الغزالی اور خاص طور پر ابن رشد کی کتب اور ان کا فلسفہ دنیا میں فلسفہ کی تعلیم کا نصاب رہے۔ ابن رشد کی کتب 16ویں صدی تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل تھیں۔ الخوارزمی نے حساب کے کئی قواعد بیان کیے، دائرہ کے رقبہ کا حساب لگانے کا طریق بیان کیا وغیرہ۔ اس کی کتاب الجبر والمقابلہ کا 400 سال بعد لاطینی میں ترجمہ کر کے پھیلایا گیا تو تب یورپ میں الجبرا معروف ہوا۔ طب کے میدان میں ابن سینا کی قانون الطب 600 سال تک یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ الرازی کی کتب 18ویں صدی تک یورپ میں پڑھی جاتی تھیں۔ ان علماء اور ان جیسے بہت سے دوسرے مسلمان علماء نے دنیا کے ازمنہ وسطیٰ سے جدید دور تک ترقی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کوشش کرتے ہوئے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے، اس کی حسین تعلیمات کو ظاہر کرتے ہوئے اور بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کریں۔ جس طرح 1400 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر حملے ہوئے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ان کی حفاظت کی تھی، اسی طرح اب ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ اس زمانہ میں اسلام کا دفاع کریں اور اس کی حسین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کریں، نہ صرف قول سے بلکہ خاص طور پر اپنے عمل سے۔ ایک اور وجہ علم کے حصول میں سخت جد و جہد کرنے کی یہ بھی ہے کہ علم سے انسان کی نظر وسیع ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں بیان کردہ امور سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر دو انسان باقی امور میں برابر ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کم علم انسان قرآن کریم سے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے گا جو زیادہ علم رکھنے والا انسان حاصل کر سکتا ہے۔
کلام الہی اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی گہری باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پوچھ کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں کائنات اور اقوام گزشتہ کے متعلق کئی امور بیان کیے گئے ہیں جن میں ہمارے لیے بہت سے نشانات اور سبق ہیں، لیکن ان میں سے بعض امور صرف جدید سائنسی علوم کی روشنی میں ہی سمجھ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ وہ امثال ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن علم والوں کے سوا ان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اقوام گزشتہ اور کائنات کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے تحقیق ضروری ہے، بس نہ صرف علم بلکہ خاص طور پر تحقیق بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تحقیق نہ صرف خود ہمیں فائدہ دیتی ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان کی مجموعی ترقی میں مدد دینے کا باعث بھی ہوتی ہے۔ علمی تحقیق ہمیں قرآن کریم سے نئے نئے مضامین اخذ کرنے اور اس کی بیان فرمودہ تعلیمات کی سچائی کو ثابت کرنے میں بھی ممد ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک مثال تھے، جنہوں نے اپنی تحقیق سے قرآن کریم کی وحدانیت کی تعلیم کو مادی دنیا میں ثابت کرنے میں ایک خاص کردار ادا کرتے ہوئے کائنات میں عامل 4 بنیادی اقوات میں سے 2 کا اتحاد ثابت کیا۔ آپ پہلے مسلمان اور اب تک واحد پاکستانی سائنسدان تھے جنہیں سائنسی علوم میں نوبل انعام دیا گیا۔ جب 1979 میں آپ کو نوبل انعام دیا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ علیہ نے اس سال کے جلسہ سالانہ پر فرمایا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اگلے 10 سال کے بعد آنے والے 100 سال میں، یہ وہ صدی ہے جس میں سے اب اس وقت ہم گزر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگلے 10 سال کے بعد آنے والے 100 سال میں ہمیں 1000 سائنسدان اور محقق چاہیے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے سائنسی ترقی میں شامل ہوں، تاکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ قرآن کریم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، روحانی طور پر ترقی حاصل کریں، بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں اور اپنے ملک کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں۔ برادران کرام، علم و حکمت دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہیں۔ مادی اشیاء کی کشش ہمیں علم و تحقیق سے روکنے والی نہ ہونی چاہیے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشرف ہے۔ علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشرف ہے۔ دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں۔ بس آؤ ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم علم حاصل کریں گے، تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھیں گے اور اس طریق پر اسلام اور بنی نوع انسان کی خدمت کریں گے۔ اور بنی نوع انسان کی خدمت کرنا ویسے بھی مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام احمدیت زندہ باد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ، زندہ باد، حضرت امیر المومنین، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔